Nama kay sapa na niya. Sapa. Bukid sapa. Kasi ubos. Nasa ubos sa palihog lang ko katong nadapit sa isda, nanay na gamay yung kwan kay. We say goodbye to them, but we say in our hearts. But in our hearts, we say please stay. So those who graduate karong March, we really thank part sa center, bringing some friends, bringing some close friends, and best friends, and buddy friends, and boyfriend, and girlfriend, mutual friend, or katong friend nga char-char. Salamat po sa uban nga katong mga nakainda sa mga atong Bible studies, atong mga activities. It's good for our spiritual side sa tuwang kinabuhi.